Good days mga kahabis. Yan. For today's video natin guys, samahan nyo ako, isi-share ko sa inyo yung aking mga collection na first edition ng Hot Wheels. Yan, na mga old cards na yun mga first edition na blue card. Kaya samahan nyo ako. Let's go! So guys, 1998 Dodge Caravan. Yan. Tapos meron tayo 1998 din na Ford GT 90. Tapos yan, first edition 1997 na Chevy. Tapos 1998 first edition Chaparral. Tapos meron tayong 1998 na first edition na Ford Escort. Yan. Tapos meron tayong yung 2000 na 1999 na Isuzu. Tapos meron tayong Lamborghini 1997 first edition na yellow. Tapos meron tayong 1997 first edition na US card Ford F-150. Tapos ito yung short card na Ford Shelby na GR concept. Yan. Europe card yung guys. Tapos meron tayong 1998 na first edition na Mercedes-Benz na yellow. Yan, napaka solid. Tapos meron tayong Dodge Charger na 2000 first edition. May tayo Diora na to. Tapos 1998 na first edition na Ford GT. Tapos meron tayong first edition din na na Ford Bronco truck. At saka 1998 na Ford 32. Diba? Tapos meron tayong F-150. Tapos 1999 na Mustang na first edition. Tapos meron tayong 2000 na na wheels. Napaka solid ng mga item natin, no? So Chevy, meron pa tayong Chevy. Ito lahat yung natin guys, mga na-collect natin na first edition. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel tsaka sa Facebook page natin. God bless you all. Peace!